پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کی نمائندہ تنظیم سب سے بڑی تنظیم اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس پاکستان کے موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے اور پاکستان میں آنے والے دنوں میں، مہینوں میں اور سالوں میں جو معاشی پوٹینشل ہے اس حوالے سے کیا سوچتی ہے، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں OICC اوورسیز انویسٹمنٹ چیمبر آف کامرس کے موجودہ صدر جناب عامر رسول پراچا، جو چیئرمین بھی ہیں یونیلیور پاکستان کے۔ بہت بہت شکریہ پراچا صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ آپ سے بات ہوئی تھی اب سے چند ماہ قبل، اس وقت معاشی حالات بہت چیلنجنگ تھے، بہت زیادہ، آج بھی کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہوئے لیکن حالات میں بہتری ہے۔ یو سی فردر لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، بہتر حالات میں مزید آگے کی جو گنجائش نظر آ رہی ہے؟ یقیناً میرے خیال میں جو پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی اس سے اگر ہم کمپیئر کریں تو حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اور وائٹلز اچھے لگ رہے ہیں سارے کے سارے، مگر یہ سارے کے سارے جو حالات بہتر ہوئے ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لینے کے ساتھ ہوئے ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی ریفارمز جو مین کی ضرورت ہے، جو کہ فنڈامنٹل ریفارمز کو ہے، جو اسٹرکچرل چینجز ہیں، بھائی صاحب اس میں وہ کی تو ہے، مطلب جیسے الیکٹریسٹی ٹیرف وغیرہ بہتری آئی ہے، سرکولر ڈیٹ کچھ کم ہو رہا ہے، گیس کے ٹیرفز بڑے ہیں، یہ بھی سبسیڈائزڈ آئٹمز تھے، اور جیسے آپ نے ایڈمنسٹریٹو بھی بات کی تو ظاہر ہے کہ اس سے اسمگلنگ وغیرہ پہ فرق پڑا ہے۔ تو بیسکلی ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں لیکن کچھ فنڈامنٹل میجرز بھی ہیں جو کہ IMF نے ہمیں سجیسٹ کیے تھے۔ کامران میرے خیال میں کہ ابھی بھی جو ہے نا فنڈامنٹل چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ پاور کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، دیکھیں پاور کی جو ہے نا پرائس انکریز کی گئی ہے، حل یہ نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے اس وقت ٹرانسمیشن لاسز ہیں، ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، تھیفٹ بہت زیادہ ہے اور انڈر ریکوری ہے۔ اب اور ایک آپ کے پاس ایکسٹرا کیپیسٹی جنریشن نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو اس کو کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے ٹیکس کا ذکر کیا، یقیناً ٹیکس جو ہے وہ زیادہ جمع کیا گیا ہے اور جو ہدف رکھا گیا تھا اس ہدف سے زیادہ جمع کیا گیا ہے، مگر اگین جو آپ نے ٹیکس جو جمع کرنا ہے وہ انڈر ٹیکسڈ اور ان ٹیکس سے جمع کرنا ہے۔ آپ ٹیکس پریکٹلی جن لوگوں کو ٹیکس لگا ہوا ہے آپ انہی کو زیادہ ٹیکس لگا کے، سپر ٹیکس لگا کے آپ ٹیکس جمع کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا یہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے اور یہ لانگ ٹرم بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ آلریڈی فارمل اکانومی کا پارٹ ہیں ان کے اوپر جیسے آپ دباؤ بڑھائیں گے تو اس کے اوپر ان سے یہ پھر ان کے لیے پروفیٹیبل نہیں رہے گا۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، آپ کو جو ہے سمٹمز کو نہیں ایڈریس کرنا، آپ نے پرابلمز کو ایڈریس کرنا ہے۔ تو اور جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ انفلوز ہو، ایک تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، دوسری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو، فورن انویسٹر یہاں پر آئے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہم بہتری نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے کلیدی اقدامات کیا کرنے ہیں؟ دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے سب سے پہلی تو ایک SIFC کا بھی منعقد کی گئی اسی وجہ سے کہ وہ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی گئی، آپ کو کرے ان کو لے کر آیا جائے، وہ ون ونڈو آپریشن کریں تاکہ جو ہے نا ایز آف ڈوئنگ بزنس لے کر جائے۔ میں خیال میں مگر کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو کہ پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو فورن انویسٹر ہے اس کو چاہیے پریڈکٹیبل اور کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے۔ پہلی چیز اس کو لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نئے ملک میں جا رہا ہے وہ 15 سال 20 سال 50 سال 100 سال کی ہورائزن لے کر جا رہا ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ وہ چاہ رہا ہے کہ جب میں اس ملک میں آؤں تو مجھے بھاگنا پڑے کہ مجھے لینڈ کہاں پہ اس کو رجسٹر کرنا ہے یا میں نے یوٹیلیٹی بلز کہاں سے کرنا ہے، جس کے لیے SIFC کا مقصد بھی ہے۔ اچھا، تیسری جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فارن انویسٹمنٹ کے جو پروفٹ ہے، جو ڈیویڈنڈز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈیلیڈ ریمیٹنسز نہ ہو۔ پچھلے کوئی میں خیال میں 5-6 مہینے کے اندر اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا کام کیا اور $700 سے $800 ملین تقریباً انہوں نے ریمٹ کیے ہیں، بٹ ابھی بھی ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو ابھی تک نان ریمیٹڈ ہے، اور یہ جو اماؤنٹ ریمٹ ہوا یہ تقریباً کوئی 18 مہینے کے وقفے کے بعد ہوا ہے۔ اچھا، اس کی جو تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ پریکٹیکلی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، آپ فارمل سیکٹر کے اوپر ٹیکس برڈن انکریز کر رہے ہیں۔ آلریڈی ہمارا جو کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ تقریباً کوئی 29% ہے، جو کہ اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے اوپر WWF جو کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ، اس کے اوپر آپ ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ 9% یہ ہو گیا، پھر سپر ٹیکس ہو گیا، پھر آپ نے جو سیلریڈ کلاس کے اوپر اس کے اوپر آپ نے لگا دیا، پھر اگر آپ کی ہولڈنگ کمپنی ہے اس کے اوپر ڈیویڈنڈ کا ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو افیکٹو ٹیکس ریٹ ہے وہ تقریباً 50% تک چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ اس قسم کا ٹیکسیشن لگائیں گے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے، آپ نے ان کو مراعات دینی ہے۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ آخری جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اوور ریگولیٹ نہیں کرنا۔
3-4 हमारी इस वक्त इंडस्ट्रीज हैं जो कि ओवर रेगुलेटेड है। टेलीकॉम सेक्टर बहुत ओवर रेगुलेटेड है, हमारा बिल्कुल हमारा उसमें डिसइन्वेस्टमेंट हुई है। टेलीनॉर बेसिकली जो कि बड़ी अच्छी कंपनी थी, नॉर्वेजियन कंपनी थी, छोड़ के चली गई। इसी तरह आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, उधर भी बहुत सारे एग्जिट्स हुए हैं, सनोफी हुई है, एलाई लिली हुई है। उसके बाद फिर अगर आप देखें जो ऑयल सेक्टर है वो भी ओवरली रेगुलेटेड है, शेल ने एग्जिट किया है। तो देखिए अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान लेकर आना है तो आपने अपने जो रेगुलेटरी रिजीम को लिबरलाइज करना है, नहीं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं आएगा। और आखिरी बात कि आपका एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर है सबसे पहले तो आप उसको पकड़ के रखें, ठीक है, इससे पहले कि आप नया इन्वेस्टर लेकर आए, बिकॉज वो आपका सबसे बेहतरीन बिजनेस कार्ड है जिसको आप यूज़ करेंगे नए इन्वेस्टर को पाकिस्तान में लाने के लिए। और प्रॉफेसर साहब इससे ये अगर ये चीज़ें हम कर दें, क्योंकि बहरहाल एक पाकिस्तान अनटैप्ड पोटेंशियल्स का मुल्क है, 250 मिलियन की मार्केट है इसके अंदर, और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में तो अभी पिछले 7-8 महीने में एक तरह का इनर्शिया रहा, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी। तो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल लाइंग, चाहे वो फार्म सेक्टर हो और दूसरे सेक्टर्स हो, ये तमाम सेक्टर्स, क्योंकि अट्रैक्शन तो बहुत है मगर उसके बावजूद फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ना आना, ये तो हमारा बहुत बड़ा फेलियर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए इसके अंदर जहाँ तक पोटेंशियल का ताल्लुक है तो पोटेंशियल तो बेइंतहा है। आपकी तकरीबन कोई 250 मिलियन की पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और अभी तक तो हम कहते हैं कि हमने तो अभी तक तो सरफेस को स्क्रैच भी नहीं किया, इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। मगर उस पोटेंशियल को टैप करने के लिए ज़रूरी ये है कि जो आपके पास पहले बहुत FDI आई, सबसे ज़्यादा आपके पास जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है वो तकरीबन 2006 से 2008 के दौरान आई है, 3.7 to 3-4% ऑफ द टोटल GDP, ठीक है, वो बहुत अच्छा आपका एक गोल्डन दौर आया, आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट आई। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी, आपके पास पिछले साल भी इन्वेस्टमेंट क्या आई है, $1.4 बिलियन की, जबकि उसके मुकाबले में अगर देखें कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो $50 अरब की एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ गया। हमने तो मेरे ख्याल में पिछले 10 साल के अंदर मुश्किल तकरीबन कोई $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आए होंगे। तो मेरे ख्याल में हमें अगेन पॉलिसीज़ पे काम करना है, ठीक है, हमें रेगुलेशंस के ऊपर काम करना है, हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम करना है, हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लेकर जानी है। सबसे बड़ी जो चीज़ है इन्वेस्टर के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है डिवैल्यूएशन, क्योंकि अगर एक फॉरेन कंपनी आ रही है और वो डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रही है या यूरो या पाउंड इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी वैल्यू इंटैक्ट है। अब पिछले जो तकरीबन 2 साल के अंदर हमारी करेंसी 65% डिवैल्यू हुई है। अब नए फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा ये खतरा होता है कि इस कंट्री के अंदर मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ और प्रॉफिट भी करूँगा, मगर उसकी, क्योंकि वो तो प्रॉफिट अपने एतबार से डॉलर में देखेगा या यूरो में देखेगा, अगर वही डिवैल्यू हो गई तो उसके लिए प्रॉफिट नहीं रहा। तो ये चीज़ें हमने उसको स्टेबिलिटी देनी है, हमने उसको कॉन्फिडेंस देना है कि तुम पाकिस्तान में आओगे तो डिवैल्यूएशन के एतबार से या पॉलिसीज़ के एतबार से या रेगुलेशन के एतबार से या ईज़ ऑफ डूइंग के बिजनेस के एतबार से हम तुम्हें फुली सपोर्ट करेंगे। तो ये जो आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपके जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो ख़ास तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से क्या देखते हैं? और अब जो इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 4-6 महीने में जो परफॉर्मेंस रही है इकानमी की और ओवरऑल, फिर फंड का भी हमारे पे एक तरह का कॉन्फिडेंस है, आगे हम उसमें मज़ीद ज़ाहिर है कि हमारा एक्सटेंशन होगा, फिर हम इलेक्शंस की जानिब बढ़ रहे हैं परहैप्स, और उसके बाद हम एक बहुत 1.5 साल के ख़राब पीरियड के बाद हम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो ये वो टाइम है जिसमें कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए और अपने आप को तैयार करना चाहिए कि अब वक्त आ रहा है कि हम अपने आप को तैयार करें ताकि फिर हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। देखें पिछले 6 महीने के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की हैं। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस के अंदर आया है, आपका ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 50% नीचे चला गया है। अभी आपने खुद ही जिक्र किया है कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो 60% से रैली कर गई है, और अभी भी रैली करने के बावजूद भी आज भी इसकी जो टोटल कैपिटलाइजेशन है वो $30 अरब है, और यही स्टॉक मार्केट की 2017 के अंदर जो कैपिटलाइजेशन थी वो $100 अरब थी। पी रेशियोज आपके आज भी बहुत कम है, 3-3.5% का पी रेशियो है
है, इतनी अट्रैक्टिव मार्केट है जिसकी कोई अंदाजा नहीं है। आपका पी रेशो 2017 के अंदर, और कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं करे, उस वक्त आपका पी रेशो 12 का चल रहा था। तो देखिए मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6 महीने के अंदर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हुई है 1 से 2% के दौरान। अच्छा, आपका जो हमेशा एक मसला रहता था कि इंटर बैंक के अंदर और कर्व रेट के अंदर 10 से 15 रुपए का आपका था, वो भी खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम हुआ है। जनरली सेंटिमेंट अच्छा है, जनरली सेंटिमेंट पॉजिटिव है। मेरे ख्याल में 2-3 चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि ये जो जितने भी इन्होंने चेंजेस रिफॉर्म्स लेकर आए हैं ये लॉन्ग टर्म हो, ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता 1-2 महीने बाद दोबारा से हम स्लिप डाउन कर जाएं। दूसरी बात यह है कि हमारी करेंसी के अंदर स्टेबिलिटी हो, और इंशाल्लाह ताला अगर अगले 6 से 12 महीने हम इसको सस्टेन कर पाए और इसको ज़्यादा बेहतरी लेकर आ पाए, तो मुझे कोई ऐसी इसके अंदर डाउट नहीं है कि कोई फर्दर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना आए, बिकॉज यूरोप के अंदर या यूएस के अंदर मार्केट मैच्योर कर गई है, ठीक है। मिडिल ईस्ट के अंदर काफ़ी क्राइसिस भी है। पाकिस्तान के अंदर आपकी जो कॉस्ट ऑफ लेबर है आज भी बहुत कम है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा आर्बिट्राज का एडवांटेज है कि आप यहाँ पे प्रोडक्शन करें और बेसिकली एक्सपोर्ट। और मेरे ख्याल में जो अभी हमें एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जो हमने पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है वो कंजम्पशन लेड नहीं लेकर आनी है, अब हमने लेकर आनी है एक्सपोर्ट लेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हमें दोनों काम हो, हमारे पास डॉलर आए भी और उसके बाद जो चीज़ मसनूआत प्रोड्यूस करें हम उसको एक्सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि हम प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट ले आए मगर उसको बनाने के लिए और उसको बेसिकली बेचने के लिए हम दोबारा से इम्पोर्ट के विशेष साइकिल में फंस गए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब। आमिर रसूल पराचा सदर हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी जितनी होती है, जो बैरूनी कंपनीज़ हैं, उसको लीड करती है ओवरसीज़ इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स। आमिर रसूल पराचा साहब चेयरमैन भी हैं यूनिलीवर के। हमारे